Rohan Kaute chaired a high-level review of the six-lane elevated corridor and national highway works, issuing a stern push for faster execution. With Kedarnath and multiple departments on board, the minister made it clear delays won't be tolerated and accountability will be enforced. Continuous there are issues from the residents who have been raising continuously. एक वाटी आमकां डेव्हलपमेंट जाय आणि जे इश्यू मनसुनाच्या पयलीं प्रिव्हेंटीव मेजर्स आमकां घेवचे पडटा आणि जे आमी तांकां कामां सांगिल्लीं सुचयल्लीं तातूंतल्यान आमकां परवरी त्रास जावची न्हय तशेंच सालिगांव पूण सालिगांवच्या मतदारसंघाचे आमदार म्हजे मित्र बाब केदार आनी हांव तांणी एक जॉयंट रिव्ह्यू मागिल्लो. We had raised these issues about 3 months back and before that along with our PWD minister Bab Digambar Kamath आणि हे सगळे विषय तांच्याकडे दिल्ले. काल रिव्ह्यूच्या प्रमाणे we have had with the principal chief engineer and his entire team and the ancillary म्हणजे police, traffic, WRD, electricity, water supply, बाकीचे डिपार्टमेंट जे जाय पडटा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले आणि एक रिव्ह्यूच्या माध्यमांतल्यान एक कळून आयलें की देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर स्टील अनरिझॉल्वड जे आम्ही ऑलरेडी तांचेर दिल्ले की तांणी करून घेवचे. फॉर एक्झाम्पल ट्रेन्स ऑन द हायवे, मागीर द पर्टिक्युलर रोड्स मोबिलायझेशन, ज्या एरियांनी पॉटहोल्स आसा ते पॉटहोल्स काडपाक लायिल्ले, जे मेजर जंक्शन आसा थंय कामां आशिल्लीं, इम्प्रुवमेंट ऑफ जंक्शन्स. सो द लॉट ऑफ वर्क्स विच हॅव बीन गिवन येस्टरडे अँड अगेन वी हॅव शेअर्ड द लिस्ट अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू टाइम बाउंड बिफोर मॉन्सून्स टू एन्श्योर. एक म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आमच्या दिगंबर बाब कामतीच्या सहकार्यान वी हॅव बीन आस्किंग दॅट द फ्लायओव्हर बी कमिशन लेटेस्ट बाय ऑक्टोबर आणि ऑक्टोबर समज पर्यंत कमिशन करतले. देर इज अ टास्क इन हँड की हे सगळी कामां सुरळीत जावची. सुकर पंचायत, पेंदी फ्रांक पंचायत, पिलेन पंचायत, साल्वादोर दिवून खंयच्या खंयच्या पंचायतीन आणि तांचे लोक आसा सगळ्यांनी कळ काढल्या ड्युरिंग दीस टायम. देर इज डस्ट पोल्युशन, देर आर इश्यूज विच द पीपल नॉर्मली फेस रुटीनली आणि हे विषय जे मनीस जो टू व्हिलराचेर आसता ताका सगळ्यांक चड त्रास जाता. गाडयेन आसा ताका मातसो कमी जाता पूण जो डेली कॉम्प्युटर आसता ताका जो त्रास जाता तो कळ तांकां जेन्ना सांगता तांणी आपलेपणान कॉन्ट्रॅक्टरांनी करपाक जाय. परत परत आमी सांगप न्हय पूण कालच्या रिव्ह्यूच्या माध्यमांतल्यान परत तांकां वी हॅव गिवन दीम अ लिस्ट ऑफ इश्यूज दॅट टायम बाउंड बिफोर मॉन्सून हॅज टू बी डन. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी तांच्या वांगड्यांक आनी तांकां सांगला की रिव्ह्यू करून हॅव अ टायम इन प्लॅन इन प्लेस. एक 8 दिसां भितर जाय जाल्यार परत रिव्ह्यू घेवन जाय जाल्यार आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन वी वील एन्श्योर दॅट दीस इज एक्सपर्टायटेड. कित्याक तो फ्लायओव्हर फक्त परवरीचो न्हय, परवरी येता आणि तो पूर्ण उत्तर गोंयाक आणि दक्षिण गोंयाक कनेक्ट करता. It is a dream project for all of us. We want it to be done proper. We are here to support. But at the same time, we want certain things to make minimal issues. Essential commodities निमित्तान 11 ते 11:30 ते 1, 3:30 ते 5 व्हडले ट्रक भोंवता. कशे भोंवता? ट्रॅफिकान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. कलेक्टराच्या माध्यमांतल्यान रातचे 10 ते सकाळी 6 वी हॅव आस्क्ड व्हेकल हेवी व्हेकल मुवमेंट कॅन बी डन. बट सकाळी 6 ते रातचे 10 ट्रॅफिक शूड नॉट बी फॉर हेवी व्हेकल्स इन दिस पर्टिक्युलर सेक्टर. हे क्लियर सांगिल्लें आसा. स्कुलां सुरू जातात, भुरगे असतात, बाकीचे ट्रॅफिक एक ट्रक समज रावलो पूर्ण ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. पयर सुद्दां हेच इन्सिडंट जाले आणि ताज्या खातीर परत रिव्ह्यू घेतकच ट्रॅफिक खंय कमी पडटा, कलेक्टराची ऑर्डर इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना ह्याय विशयाचेर चर्चा जाली. हे सगळे ब्रीफ नेक्स्ट वीक जातकर वी विल टॉक टू चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अँड आस्क फॉर हिज इंटरव्हेन्शन अलॉंग विथ द PWD मिनिस्टर वेरेवर रिक्वायर्ड. पूण लोकल इश्यूज जे आसात ते म्हाका दिसता PWDन आपले कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन्स दिवन we need to have it in a time bound manner. कित्याक ना जाल्यार येता ते monsoon we will have challenges. There are certain lines of sewerage which they need to complete. There are certain lines of ancillary departments, water, electricity, बाकीचे which are in the utility duct which were supposed to be finished about 3 months back. ते अजूनपर्यंत complete जावना. So delays of work, other things have been reviewed yesterday and we have asked the agency to expedite and the agency's work is good, no doubt. But it has to be expedited to keep in tune to give the bridge and hand over to the people of Goa by October. ताज्या खातीर कालची रिव्ह्यू आशिल्ली. येता ते 8 ते 10 दिसांनी we have asked for a quick review again on what we have discussed yesterday. हांव आनी केदार along with our panchayats and the respective departments रिव्ह्यू घेतिल्ली आसा आणि म्हाका तरी दिसता I am confident that the PWD will enact a plan which is time bound and we will be able to start this particular flyover in the manner promised by the chief minister of Goa. कितलो पर्सेंट सध्या कामात काम कंप्लीट तांचे चालू आसा. थोडे स्पॅन्स उरले पूण ते स्पॅन जाता आसतना बाकीचे खुबशे एन्सिलरी कामां आसा विच आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द ब्रिज डिरेक्टली ऑन टॉप बट सकयल्लीं आसा. सो ती बरोबर जावपाक जाय नाल्यार वयरूच आमी स्पॅन मुवमेंट सगळो करता आनी सकयल समज दवरलो ती मागीर जातली जाल्यार ब्रिज कंप्लीट जायना. सो ताज्या खातीर जे आमी कामां दिल्या ती कामां कंप्लीट करपाचो ध्येय आमी धरून फुडें सरिल्ले आसा.